في une vidéo précédente كنا هضرنا على le H aspiré وقلت لكم que غادي نديرو واحد لا فيديو غادي نشوفوا فيها الدرس على le H aspiré ou le H muet. En fait, le H il cause problème pour plein d'entre nous, surtout la prononciation. وفاش كنسمعوا هاد le H muet ou le H aspiré كتخلينا في دروس واحد اخرين كنتلفو. alors afin d'éviter هذيك التلفه غادي نعرفوا tout d'abord شنو هما le H aspiré ou le H muet وشنو هي la différence entre les deux وكيفاش كنتعاملوا معاهم. OK, alors on va démarrer. وليني avant de parler du H aspiré ou du H muet خاص يكونوا عندنا واحد les deux notions de base واللي هما la liaison et l'elision. La liaison بالنسبه للناس اللي متبعيني من شحال هادي عارفين شنو هي حيت ديجا درنا عليها واحد لا فيديو. ولكن l'elision on va la découvrir ensemble d'abord. D'accord? Alors on va commencer tout d'abord par la liaison. On dira un petit rappel. شنو هي la liaison? La liaison consiste à unir deux mots en prononçant la consonne finale du premier mot avec la voyelle initiale ou là le H muet du deuxième mot. Je répète, la liaison consiste à unir deux mots en prononçant la consonne finale du premier mot avec la voyelle initiale ou le H muet du deuxième mot. بحال مثلا les arbres, les hirondelles. Si vous remarquez, quand نطق la consonne finale ديال الكلمة الأولى اللي متبوعة لي بلا فويل أو بلا H muet ديال الكلمة الثانية. les arbres, les hirondelles. ما تنقولش les hirondelles, ما تنقولش les arbres, ça se dit pas. تنقولوا les arbres. تتكون بيناتهم la liaison. كيف ما قلت la liaison عندنا ديجا درس عليها. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos et également درس اللي كنهضروا فيه على les consonnes et les voyelles بالنسبة للناس اللي ما تعرفوهمش. OK, c'est parfait. Alors là on va passer l'elision. Eh bien l'elision consiste à remplacer la voyelle finale d'un mot par une apostrophe lorsqu'il est placé devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet. l'elision هي فاش كنديروا ديك كاين اللي كيسميها فاصله وهي ما تكونش لتحت تكون الفوق واحد l'apostrophe بحال فاش نقولوا L apostrophe C apostrophe ainsi de suite. On va voir des exemples. بحال مثلا فاش نقولوا l'école ما تنكتبوش la école, ما كايناش لا ايكول. تنكتبوا ال apostrophe ال وحده هذيك الفاصله اللي تكون الفوق وعاد تنكتبوا ايكول ليكول. بحال مثلا الا بغيت نقول لك tu es تندير t apostrophe es. مثلا t'es encore arrivé en retard, tu es encore arrivé en retard. alors فعاود ما نكتب tu es encore arrivé en retard تندير t'es encore arrivé en retard. Je ne sais pas s'il viendra demain. bah ça veut dire si il viendra. تنكتبها directement تنحيد تندير apostrophe وتردها s'il viendra demain. alors هذه هي l'elision. C'est hyper simple, ça prend même pas 2 minutes pour comprendre شنو هي l'elision et la liaison. c'est parfait. alors d'abord غادي نعرفوا فوقاش كنستعملوا le H muet فوقاش كنستعملوا le H aspiré. alors le H muet déjà مسميه ديالها هي شرحها راسها براسها un H qui est muet يعني ما كنطقوش. alors automatiquement فاش تنقول واحد الحاجه ما كنطقهاش كنفكر في la liaison et l'elision. هاد les deux mots اللي فهمتهم عاد هذه واحد الدقيقه غادي نستعملهم. c'est-à-dire فوقاش يكون عندي واحد le H muet. j'ai un H muet quand on peut faire l'elision au singulier et la liaison au pluriel. يعني الكلمة فاش تكون في المفرد تكون عندي فيها l'elision وفاش تدوز للجمع تنقدر ندير la liaison. بحال مثلا un hôpital. إلا لاحظتوا حتى فاش نقول un ما كنطقش un
hôpital. ما تنقولش ça se dit pas ما كايناش hôpital. ما كنطقش ديك الاش. تنقول un hôpital بحال راني كتبتها بان. تندير لا ليزون. مزيان. انا هنايا قلت خص تكون عندي لي ليزون في لو سينغولير et la liaison et la liaison في لو pluriel. d'accord. l'hôpital فاش نهضر على واحد السبيطار تنقول l'hôpital L apostrophe hôpital. مزيان. قدرت ندير لي ليزون في سينغولير. فاش كندوز للبلوريال تنقولوا les hôpitaux les hôpitaux des hôpitaux. ديما عندي la liaison. le H il est muet, je le prononce pas. alors فاش تيجمعوا لي هاد les deux facteurs je parle d'un H qui est muet. l'histoire قصة l'histoire le singulier عندي فيها les liaisons. c'est parfait. le pluriel je parle des histoires les histoires. je parle de la liaison. alors puisque on dit les deux facteurs automatiquement je parle d'un H qui est muet. العكس ديال H qui est aspiré. un H qui est aspiré كنحس بها كنسمعها كنطقها كنحس بها في الهضره. alors un H qui est aspiré تيكون العكس ديال H qui est muet. يعني ما تكون عندي فيها لا les liaisons ni la liaison. بجوج ما تيكونوش. بحال مثلا le héros un héros. ما تنقولش ما عنديش فيها ما يمكنش ندير apostrophe. ما غندير l'héros. c'est non ça passe pas. le héros héros فاش نردها البلوريال تترجع لي héros ما تترجعش لي زيرو. ولا قلت الابطال لي زيرو انا تنقول صفر. لي زيرو كنبدل كاع لو سونس ديال الكلمه ما كنديرش لا ليزون تنقراها لي héros. alors là عندي un H qui est aspiré. la hauteur الارتفاع la hauteur ما عنديش فيها لي ليزون. وفاش نردها البلوريال ما يمكنليش ندير لا ليزون غترجع لي لي زوتور. لي زوتور هي واحد الكلمه واحده اخرى يعني بدلت لو سونس ديال الكلمه اي او ميم طون لي زوتور كتكتب بطريقه واحده اخرى ا او سي با لي اوتور ب اش. alors ما عنديش لا ليزون ما عنديش لي ليزون. là je parle d'un H qui est aspiré. c'est tout simplement ça. يعني automatiquement فاش نعرف شنو عند لي ليزون et la liaison je peux maîtriser فوقاش نستعمل un H qui est aspiré ou un H qui est muet. vous voyez à quel point c'est light, c'est trop simple, c'est hyper facile. في جوج دقايق vous pouvez maîtriser هاد اللعيبه هادي. c'est pas du tout compliqué. ben voilà كان هذا هو الدرس tout simplement. j'espère que c'était clair pour vous. sinon de ma part je vous dis نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.